afternoon. Hermanos, qué bueno estar compartiendo con cada uno de ustedes el día de hoy. It's really good that I can share with you today. Ayer fue un día especial. Yesterday was a very special day. Mi esposo en esta semana, la lluvia del jueves le afectó. The rain of Thursday affected my husband. Entonces anoche se sentía mal. So yesterday he was feeling a little bad. Así que a las 9 de la noche me dijo que predicara. So at 9 he asked me to preach. Así que me acosté a la 1. So I went to sleep at 1. Pero recibí una dirección específica del Señor. But I received a specific instruction from the Lord, direction. Que empezara hoy ya el tercer capítulo de la palabra profética. For me to begin the third topic of the prophetic word. Y hoy quiero compartir con ustedes, siempre dirán, cada capítulo tiene una introducción. And you might say, every chapter has an introduction. Lo que pasa es que en educación, the thing is that in education, establecemos un campo común. We establish a common camp or territory. Arena, exacto, donde podamos tener el mismo lenguaje. Where we could have the same language. Donde podamos manejar los mismos conceptos. Where we can manage the same concepts. De tal manera que cuando vamos a profundizar en lo que queremos profundizar, estamos entendiendo de lo que se está hablando. In such a way that when we need to go in depth in what we were going to share, everyone can understand it. Este año, como saben, el énfasis de la palabra profética para que Dios nos ha entregado es la declaración del Padre, mi hijo eres tú. And the emphasis of the prophetic word that the Lord has given us is the declaration of the Father, you are my son. Y anoche, cuando estaba trabajando en la introducción de este capítulo, and yesterday, when I was going over the introduction of this chapter, que entre paréntesis era el capítulo con el que yo pensaba iba a iniciar la palabra profética, which in parenthesis is the chapter that I thought that I was going to begin the prophetic word with. Pensaba cómo que Dios se mueve de maneras realmente extrañas. I was thinking and I said, Lord, God moves in very strange ways. Y el Señor me llevaba al caso de Oseas. And the Lord took me to the case of Hosea. El profeta Oseas, the prophet Hosea, para poderle hablar a el pueblo de Israel, in order to speak to the people of Israel, una palabra que pudiera ser relevante para sus vidas y su tiempo. And to give them a word that was relevant for their lives and for their time. Dios lo hizo vivir situaciones bastante, voy a usar la palabra vergonzosas. God took him to live circumstances that you could say that were shameful y dolorosas and painful. Osea fue un profeta que por palabra de Dios, Hosea was a prophet that by the word of God, tuvo que casarse con una prostituta. He had to marry a prostitute. Y de paso amar a esa prostituta. And on top of marrying her, he had to love the prostitute. Y las hijas que tuvo, and his daughters, con esa mujer, with that woman, the one that he had with that woman, recibieron los nombres de devastación, received the y names destrucción of devastation and destruction, de lo que el Señor estaba trayendo sobre la nación. Which is what the Lord was bringing to the nation. Y yo pensaba, and I thought to myself, realmente cada año para mí, cada año profético siempre ha traído una situación a mi vida. And I said, every year seems to always bring a situation to my life. Lo que yo nunca me imaginé, but what I never imagined, es que Dios me hiciera vivir en un año profético donde la declaración es, tú eres mi hijo. Is that the Lord was going to take me to live in a prophetic year where the declaration is, you are my son. Una situación en mi propia familia, a situation in my own family, donde tener que sanar el corazón del padre, de la madre, or having to heal the heart of the father and the mother, tener que pedirle al Señor estrategias de cómo sanar el corazón del hijo, had to ask the Lord for strategies on how to heal the heart of the son, y cómo pasar por encima de la ofensa y de la crítica, and how to just go beyond the offense and the critique, de gente que ni siquiera conociendo las circunstancias of people that don't know the circumstances, tienen tantas opiniones. And those people have so many opinions. Y tener que pararse
delante de un pueblo and having to stand up in front of a people en la dignidad del Padre, in the dignity of the Father, sabiendo knowing quién tú eres en Dios who you are in God y el propósito de los procesos. and the purpose of the process. Por eso pensaba anoche en Oseas. And this is why I was thinking of Hosea yesterday or last night. Qué difícil para un hombre que se mantuvo puro And it's so difficult for a man that maintained himself pure, tener que sacrificar su virilidad, had to sacrifice his life, su masculinidad, his masculinity, su posición de varón His- en la nación his position of being a man in the nation por una palabra de Dios. by a word of God. En este tercer capítulo, In this third chapter, desarraigando maldiciones generacionales, uprooting generational curses, hacia donde vamos a ir which is where we're going to go, es cómo nosotros reengendramos this is how we can rebirth los hijos de Jezabel. the children of Jezebel. Pero para poder llegar allí, But in order to get there, necesitamos entender ciertas cosas de cómo opera el enemigo para destruir las familias. we need to understand how the enemy operates in destroying families. Hemos hablado acerca de la dignidad del hijo We've talked about the dignity of the son, y hemos hablado del corazón del padre. and we talked about the heart of the Esto fue father. todo el capítulo 2. This was chapter 2, Fundamentados en una década which is founded in a decade donde hay un poder where there is a power que Dios ha asignado a nuestras declaraciones. that the Lord has assigned to our declarations. Puede ser de vida It could be of life o puede ser de muerte. or it could be of death. Un tiempo donde podemos decidir This is a time where we can decide si vamos a soplar aliento y vida de Dios if we're going to release the life of God, the breath of the life of o God, si nosotros nos vamos a colocar del lado del acusador or if we're going to position ourselves on the side of the accuser para producir muerte. to produce death. Así de simple es, pero de difícil es esta década. It's so simple, difficult. This decade is so Simple, difficult. but at the same time. It's simple and difficult at the same time. En la introducción In the introduction de esta palabra, of this word, quiero trabajar con ustedes cómo operan los espíritus familiares I want to work with you on how the familiar spirits work y cómo el proceso de destrucción del árbol genealógico and how the process of the destruction of the genealogical tree works. Genealogical. me están haciendo cómo opera esto. How that works. No sé hasta dónde lleguemos hoy, I don't know how far we're going to get to today, pero a donde lleguemos esto tiene su continuidad en la mesa de mentoreo, but we will continue whatever is left in the mentoring table. que no es el martes, It's not on Tuesday, porque el martes son las elecciones. because on Tuesday we have It's okay. elections. Y a Luis y a mí nos interesa siempre mucho cómo va el proceso. And for Luis and I, it's of our interest to know how the process is going. ¿Ok? ¿Cómo operan los espíritus familiares? So how do the familiar spirits operate? Y le doy gracias al Señor And I give thanks to the Lord por el proceso que hemos vivido los 2 meses y medio, estos últimos 2 meses y medio, for the process that we've lived in this last 2 months and a como half familia, as a family. porque hemos podido, ya no solo desde una perspectiva teórica que la he manejado por más de 20 años, Because it's not only from a theological perspective that we've lived, theoretical perspective that we lived for more than 20 years, sino que hemos podido, Luis y yo, but Luis and I, trabajar en nuestras vidas we've been able to work in our lives esta situación, this situation. porque nuestro corazón Because our heart es victoria, is victory, pero no es victoria momentánea but not momentarily de victory apariencia, of appearance, sino una victoria but a victory
que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos that our kids, our grandkids, and our great-grandkids puedan disfrutar. will be able to enjoy. Amén. Amen? ¿Cómo operan los espíritus familiares? So how do the familiar spirits operate? Quisiera que viéramos el pasaje de Lucas 11, 24 al 26 en esta versión moderna. I want us to look in the passage of Luke 11, 24 and 26 in this version that we have here. Dice, no necesitas leerla, bueno, sí, en inglés. I'll find it. Aquí la lees en inglés, ¿no? Okay, No sé, no te la I'll puse. find it. Disculpa. Dice, el espíritu inmundo cuando ha salido de una persona anda por lugares sin aguas, buscando reposo y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y venido a ella, la halla barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando se establecen allí y vienen a ser peor el postrer estado de aquel hombre que el primero. It says, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks through the dry places seeking rest, and finding none, he says, I will return unto my house where I came out. And when he comes out, he finds it swept and garnished. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of the man is worse than the first. Quiero que entiendan que aquí el pasaje está hablando de una persona como tú y como yo, And I want you to understand that this passage is talking about a person like you and myself, que somos cristianos, which we are Christians, nacidos de nuevo, we've been born again, amamos a Dios we love the Lord, y queremos vivir para Él. and we want to live for Him. Esto no está hablando This is not talking about de la gente que está afuera, of the people that are outside. está hablando de nosotros. It's not referring to people that are outside, but to us. ¿Cuántos dicen amén? How many of us can say amen? Ok. Entonces no está hablando de la casa de tu vecino, So it's not talking about your neighbor's house. está hablando de tu casa, It's talking about your house, mi casa. my house, Y como Satanás and how Satan tiene planes de destrucción. has plans of destruction. La palabra casa utilizada aquí es la palabra oikos, And the word home here, it's the word oikos, que tiene que ver con morada, which deals with dwelling place, implica familia, and it implies family, tu familia, mi familia. your family and my family, La casa, the home itself, ¿ok? La edificación, the building, the edification. pero también tiene que ver Structure. con el templo, But it also deals with the temple. no este templo, Not this temple, este templo, this temple. ¿ok? 3 niveles de casa. Those Y are 3 levels el of espíritu inmundo dice, And the impure spirit says, volveré a mi familia. I'm going to go back to my family. Eso es lo que está diciendo. That's what it's saying there. Cuando dice volveré a mi casa, When it says here, I'm going to go back to my home, voy a volver a mi familia. it's saying, I'm going to go back to my family. De ahí me sacaron un día. They cast me out of there one Cuando day. aceptaste a Cristo, When you cuando accepted hiciste Christ, pacto con Cristo, when you made a cuando covenant with the decidiste Lord, servir a Cristo, when you decided to serve the tú Lord, lo sacaste de tu familia. you cast it out of your Pero family. él dice, But he says, yo voy a volver a mi familia. I'm gonna go back Yo to voy my a family. reclamar ese lugar. I'm going to reclaim that place. Hay 7 tipos de espíritus generacionales de acuerdo a la Biblia. And there are 7 types of generational spirits that refer to the family. Cada espíritu And each spirit trabaja con otros, operates with others. pero estos son los 7 primordiales. But these are the 7 that are primary. Mi clase no es sobre guerra espiritual, My class is not about spiritual warfare, sino que quiero trabajar con ustedes un solo lenguaje, but I want to operate with you guys one language de tal manera que entendamos in such a way that we may understand cómo es que el enemigo destruye how the enemy destroys una familia. a family. Utiliza 7 espíritus principales de acuerdo a la palabra. And he uses 7 main spirits: Ira, anger, temor, fear,
celos, jealousy, manipulación, manipulation, muerte, death, brujería, witchcraft, suicidio. suicide. Con estos espíritus, With these spirits, que es el nombre general, which is the general name entonces trabajan las jerarquías. here, then the hierarchies operate. ¿Ok? Que vuelvo a decir, no es mi clase. And I'm going to mention it again. Pero This is quiero not my que usted class. tenga claro But I want you to be clear 7 aspectos about 7 aspects que necesitamos estar observando en nuestras familias, that we need to observe in our que families. son más que una situación casual, That go beyond just a casual situation, se convierten en patrones en nuestros hogares. because they become then patterns in our homes. Voy a seguir. I'm going to continue. Cuando hablamos de espíritus generacionales, entonces, When we speak about generational el spirits, espíritu dijo, the spirit said, voy a regresar a mi familia. I'm going to come back to my family. Y ya vamos a ver qué es la familia. And we're going to talk about what that Entonces, cuando what estamos family hablando is. de este espíritu familiar o generacional, So when we're talking about this familiar spirit, this basado en estos 7 aspectos, based on the 7 estamos aspects, hablando de un patrón generacional we're talking about a generational pattern o modelo. or a model, Es decir, los Gómez meaning the Gomez, tienen una forma de ser. they have a way of being. La familia Gómez The family, the Gomez family, está formada por la familia Gómez it's formed by the Gomez family, Hernández. Hernandez family. Pero Hernandez. esta familia Hernández But this Hernandez family está formada de la familia Hernández Lozada. is formed by the family Hernandez Lozada. Y esa familia Gómez And that Gomez family está formada por la familia Gómez Pérez. is formed by Gomez Pérez. Cuando nos juntamos, When we get together, ¿cuántas familias se juntaron? how many families got together? ¿Me está entendiendo? Do you understand what I'm Para saying? formar esta nueva familia, To form this new family, 4 familias se juntaron. 4 families Y joined. estamos hablando de patrones generacionales And we're talking about generational patterns que están juntándose that are coming together. y a fin de que nosotros podamos tener una familia de éxito, And so that we can have a successful family, necesitamos trabajar con los patrones que ambos sumamos a la nueva familia. we need to work with the ¿Ahora estamos entendiendo? patterns that we formed when we got together. Entonces quiere decir So this means que tenemos que trabajar con las maldiciones that we need to work with those curses que estamos sumando. that we're adding onto. Hernández Lozada Hernandez Lozada tiene maldiciones generacionales has generational curses que tengo que trabajar, that I must work on. de manera que cuando me junto con Gómez Pérez, So that when I get together with Gomez Pérez, entonces Gómez Hernández pueda ser exitosa. then Gomez Hernandez can be successful. Creo que me van entendiendo. I believe that you're understanding me. Pero para poder trabajar esto, But in order to operate in this, mi introducción se va a basar my introduction will be based on cómo entonces opera el árbol genealógico aquí, how the genealogical tree operates en Dios. in God. Hemos enseñado siempre, por muchos años, We've always preached for many years que Dios es un Dios de generaciones. that God is the God of generations. Dios de Abraham, It's the God of Abraham, Isaac of Isaac, y Jacob. and Jacob. Siempre Always. ven en la palabra. You can see it in the word. Caín, Cain, hijo de Adán, son of Adam, padre de. father of. Siempre va usted a ver las líneas genealógicas en la Biblia. You will always see the genealogical lines in the Bible. Es tan vital la línea genealógica And the genealogical lines is so vital que encontramos en el caso de Nehemías, that we can find in the case of Nehemiah en el tiempo de la restauración, during the time of restoration, el cual es un paralelo profético al tiempo que vivimos, which is a parallel time that we live now, donde muchos sacerdotes where many priests no pudieron, were unable, no pudieron, were unable, no pudieron were not able
or couldn't operar como sacerdotes operate as priests por una simple razón. because of one reason, one simple reason. No era que estaban en pecado, It wasn't that they were in sin. no era que no querían. It wasn't that they didn't want to. La única razón por la que no pudieron operar The only reason why they were unable to operate en su llamado in their calling era porque no pudieron comprobar su línea genealógica. was because they were unable to prove the genealogical line. Así de importante And this is how important es la línea genealógica en Dios. the genealogical line is in God. Una de las cosas, One of the things, de manera increíble, in an incredible way, el domingo antes, is that last Sunday, no, the Sunday before, or the Sunday before, que nosotros como familia tuviésemos la situación más dolorosa que hemos tenido en 32 años de casados, where we as a family had the most painful situation that we've lived in 32 years of marriage con nuestro hijo Juan Marcos y su esposa. with our son Juan Marcos and his wife. Yo les había dicho ese domingo I've said that Sunday que les iba a enseñar that I was going to teach sobre cómo operaban las herencias. about how inheritance operate. Y el Señor dijo amén a esa palabra, And the Lord gave an amen to that word, pero me permitió vivir 2 meses y medio de proceso. but he allowed me to live 2 months and a half of a process. No porque no conocí el fundamento de esta palabra, Not because I didn't know the foundation of this word, sino poder entregar una estrategia But- efectiva. in order to give then an effective strategy. Cuando hablamos de patrones generacionales, And entonces, when we primer concepto, talk about generational patterns, estamos hablando entonces de conductas que se aprenden por observación y experiencia y se pasan de generación en generación. we're talking about a conduct that is learned through observation, Behavior. a behavior that is learned through observation and experience, and it's something that is passed on from generation to generation. El patrón generacional son cosas que pertenecen a la familia. Generational patterns are things that pertain to the family. De hecho, la Biblia dice lo In fact, siguiente: the Bible says, tal la madre, just like the mother cual la hija. is the daughter. ¿Tú quieres saber cómo va a ser tu esposa 40 años después del día que la conociste? Do you want to know how your wife is going to be 40 De years, acuerdo a la Biblia, 40 years after you met her, according to the Bible? mira a su mamá. Look at her mother. No importa que esa hija diga, yo no quiero ser como mi mamá, It doesn't matter if that daughter says, I don't want to be like my mother, porque se requiere más que el decir, no quiero ser. because this is something that requires more than you verbally saying, I don't want to be. Se requiere un entendimiento de cómo opera el mundo espiritual It requires an understanding of how the spiritual world y trabajar operates. y trabajar para que eso no se aplique a mi vida. and then working on that so that that doesn't apply to your life. Conductas, A behavior. familias que son abusadoras, Families that are abusive. llegan a la iglesia, They come to church, se convierten a Cristo, they give their lives to Christ, pero no trabajan con eso. but they don't work with that. Pues seguirán siendo abusadoras They're going to continue being people that are abusers por debajo de la mesa. underneath the table. Viven de apariencia, They live based on appearance, pero abajo siguen siendo lo que eran. but under the Porque es table, un under the patrón. rug, they're still the same because this is a pattern that they have. Familias mentirosas. Families that are liars. Estamos hablando de conductas. We're talking about Pueden ser behavior. hábitos positivos o negativos. There could be habits that are positive and habits that are negative. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. In the Bible, we have many examples. Por ejemplo, me For gusta example. mucho dar el caso I like to give the case of de la familia de Esaú, the family of Esau, el hermano de Jacob. Jacob's brother.
¿Sabes que la descendencia de Esaú Did you know that the descendants of se conocen Esaú. como Esau. los pueblos más cultos? is known as the most Cultos, educados educated people de todo ese tiempo y de la of zona. that time and of that zone, Fue un patrón que hicieron como familia. which is a pattern that they formed as a family. Mientras que hay familias, And there are also families, other el families. caso que predicábamos, por ejemplo, el martes pasado en la mesa de mentoreo. The case that we talked about last Tuesday or 2 days ago, Gente que the por mentoring table. negarse a edificar familia, People that because they decided to not edify the family, perdían el nombre y el propósito, they will lose their name and their purpose. y todo el resto de su familia And then the rest of their family, los conocían como los fulanos. they were just known as those people. Estamos hablando entonces de paradigmas familiares. So we're talking about family paradigms. ¿Cuáles son los patrones de conductas que hay en tu casa? What are those patterns of behavior that you have in your home? Maldiciones generacionales o familiares, Curses, familiar curses, family curses. family curses. Recuerden que estoy hablando solo de conceptos, Remember, I'm speaking about the concept porque mi tema no es guerra espiritual, because my topic is not spiritual warfare. ¿ok? Estamos haciendo un campo común We're making a common field here para que entendamos lo so que estoy that diciendo. we can understand what I'm saying. Este espíritu viene por pecados de los padres que no han sido confesados o de los cuales no se han arrepentido. Now, these spirits come by sins that the parents committed that have not been confessed nor Por they've ejemplo, repented from. For example, Tengo un abuelo I have a grandpa que era brujo espiritista that was a witch, warlock, y murió siendo brujo o espiritista. and he died in doing that witchcraft. Nunca se arrepintió. He never repented from it. La maldición familiar The family curse consiste en consists que este espíritu de brujería in that this spirit of witchcraft pasa por las generaciones goes through the generations usando, por ejemplo, using, for example, espíritus jezabélicos. Jezebelic spirits. No importa que vengan a la iglesia. It doesn't matter if they come to church. No importa que sean salvos. It doesn't matter if they've been saved. Van a usar de control y manipulación siempre. They will always use control and A manipulation menos que se unless rompa la maldición. the curse is broken. Cuando yo hablaba acerca de las herencias, When I spoke about the inheritance, hablaba justamente de esto. I was talking about this. Cuando nuestros padres, When our parents, abuelos, grandparents, padres cometieron pecados when they sinned y no se arrepintieron. and they didn't repent. Esto es algo en lo que en estos 2 meses y medio Luis y yo hemos estado trabajando. This is something that Luis and I have been working on for the past 2 Revisando months and a half. We've been going over Patrones, maldiciones en nuestra familia. patterns and curses within our own family. Porque cuando tú dices, yo no he sembrado esto, Because when you say, I didn't sow this, porque a diferencia de mucha gente, because contrary to other y people, lo digo en la dignidad de Dios and I'm going to say it in God's dignity y en la autoridad de Dios, and in God's authority, si hay algo por lo cual yo no soy conocida, if there is something that I am not known es for, por ser una mujer violenta. is for being a violent Soy woman. una mujer de autoridad. I am a woman of Soy authority. una mujer de gobierno. I am a woman of Por government mi llamado sobre las naciones, because of my calling over the nations, pero no de violencia. but not of violence. Y cuando tú dices esto, yo no lo sembré. And when you say, I didn't sow this, ¿Dónde está esto? where is this? ¿Dónde está la puerta para que esto opere? Where is the door that's allowing this to happen? ¿Recuerdan los espíritus? Remember the spirits? Ira, Anger, muerte, death. ¿ok? De esa forma necesitamos trabajar si queremos llegar a la victoria, We need- tener la victoria. We need to work on Sobre that estas if we cosas. want to reach victory and have victory Solamente over para these que things. recordemos que es una maldición, Just so that you can remember what a curse is. una atadura It's a stronghold, A bind. a bind que se da por una palabra o una acción that is given
based on a word or an action, se junta con un espíritu inmundo it unifies with the que dirty usa spirit, esa palabra o esa a worldly acción spirit that uses that para word atar a la to persona. bind the person. Y la manera de romper la maldición And the way that you can break the curse es a través de una bendición. is through a blessing. Como mi tiempo siempre es muy corto, por eso es que no me gusta predicar los domingos, Since my time is always so short, this is why I don't like to preach on pudiéramos Sundays, compartir con ustedes dos experiencias we could share two experiences que with you Luis y yo hemos tenido en estos 2 meses y medio, that Luis and I had in this last 2 months buscando and a half, patrones. while we've been searching for the patterns. Y poder identificar los patrones, And to be able to identify La the patterns, maldición, the curses dónde ocurrió, of when it happened, cómo ocurrió, how did it happen, y de lo cual nosotros ni idea teníamos. and these are things that we were not even aware of. Le voy a dar el caso del lado Hernández Lozada. I'm going to give you the case of the Hernández Lozada. Quizás Luis en su momento de Gómez Pérez. And maybe Pastor Luis will give his example some other En time. 2 minutos le voy a contar. I'm going to share it with you really quickly. Cuando empecé, Señor, esto yo no lo sembré. When I begin to say, Lord, I didn't sow ¿Cómo this. operó esto? How did this ¿Dónde operate? está? Where is it? El Señor me trajo a la mente The Lord brought to my mind una imagen an image de cuando yo tenía 6 años de edad. Bueno, debería estar entre 4 a 6 años de edad. when I was around 4 or 6 years old. Estaba en la casa de mi abuela paterna I was in my grandma's house por parte de padre. from my dad's side. Y la imagen que me vino, And the image that came to my mind una mujer joven was a young woman que yo no conocía, that I didn't know gritaba del lado afuera de la puerta de mi abuela was screaming outside, y decía, mi hija, mi hija. and she was saying, my daughter, my daughter. Y lloraba. And she was crying. Del lado dentro de la casa, And inside the house, yo veía a una niña que es mi prima, I will see my cousin, que gritaba, mi mamá, mi mamá. and she was screaming, my mom, my mom. Y una tía And then an aunt, que le decía which said to a esa señora, that lady that was outside, tú no tienes hija aquí, you don't have a daughter here. tú te vas de aquí, You leave now. vete a tu monte. Go to your mountain. Y yo veía a aquella mujer And I see that woman que se alejaba going away, llorando, crying, sin esperanza without hope y sin fuerza para luchar. and without strength Eso to fue continue. en cuestiones de segundos que me vino un pensamiento. Si ustedes me han escuchado, saben que yo no me crié con la familia de mi papá después de los 9 años. And that's something that came just out of nowhere. And I'm pretty sure that you know that I didn't grow up Yo with no my tuve dad después after 9 years contacto old. con ellos I didn't have any other a contact with causa them del divorcio de mis padres. because of the divorce of my parents. Y luego regresa, y la misma imagen aquí, And the same image here, cuando esa tía when that aunt of mine le pegaba a esa niña pequeña, hit that little girl, que tendría 2 años probablemente. she was probably 2 years old. Yo estaba entre 4 a 6 I was around 4 or 6. y le decía, And she told her, nunca más never again vas a llorar por esa mujer. are you to cry for that woman. Yo soy tu mamá. I am your mother. Al día siguiente en la mañana, porque eso fue tarde en la noche, This was like late in the evening. So the following day, yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? I said, Lord, what is this? Y recordé la historia. And I remember the story. Mi tía, My aunt, su esposo le fue infiel her husband was unfaithful con una jovencita, with a young woman, muy joven, very young. de un cerro, que no sabía She lived Nada. in the cerro, in a mountain, en él. and she didn't know anything. Y para ella retenerlo, And for her to hold on to estoy him, contando ahora la historia que conozco, which is the story that I know now, contada cuando llamo y hago la pregunta, ¿qué pasó aquí? which is what they tell me when I ask about this. Para retener a su esposo. She did that to hold on to her husband. Le quitó la niña a su mamá, She took the baby away from her mom, hizo una nueva partida de nacimiento and she did a new birth certificate donde ella era la mamá where she was the mom con su esposo. with her husband. Le cambió el nombre a esa niña She changed the name of that girl, y le hizo brujería al marido para que no se fuera nunca, and then she did witchcraft on her husband so that he would never leave, aunque ella era cristiana. even though she was Christian.
Esta es una historia que yo no conocía. Yo era muy niña. This is a story that I wasn't aware of because Pero I de was very manera, young. estábamos orando, But we Señor, were muéstranos los praying, Lord, patrones, show me the muéstranos. patterns, Y el show me Señor the trajo patterns. esa idea donde yo sí estuve presente, And the Lord brought pero yo era muy niña. that case where I was present in, but I was very young. Y yo dije, ¿cómo arreglo yo esto? And I said, well, how am I Ni supposed to conozco a fix esa this? señora. I don't know that lady. En 24 horas In 24 hours, yo pude I was able romper la maldición, to break the curse, hacer contacto con esta to señora contact this que lady en mi vida siquiera la he visto, excepto ese día. that I never saw again except that day, Enviar una ofrenda de paz to send a peace offering to her. y romper esta situación sobre nuestras vidas And then to break y this sobre mis over generaciones. my family and for my future No he terminado. generations. I'm still not done, Pero quiero decirte qué de efectivo es but I want to tell you how effective it is cuando empiezas a operar con entendimiento. when you begin to operate with understanding, Porque tú estás interesado en tener una familia que viva para Dios. because you're interested in having a family that lives for God. La maldición The curse, se rompe con una bendición. curses are broken with a blessing. No puedo terminar la historia sin contarte. I cannot finish without telling you the end of the story. Cuando yo tuve ese recuerdo tan vívido, When I had that vivid image, el Señor me dijo esto. the Lord told me this. La maldición se estableció The curse is established, porque or was established, tu mamá y tu papá because your mi mother and your father, era gente justa, they were people that were righteous, pero a causa de que ella era la hermana y la abuela estaba a favor de esta hija but because she was the sister of and my father, of my father, and then the grandma was in favor of that, mi papá se cayó. my father didn't say anything. Y mi mamá, siendo una mujer que conocía a Dios, And my mother, being a woman that was of God, knew God, decidió y dijo, ese no es mi guerra. she said, that's not my war, that's not my problem. Y no dijo ninguna palabra. And she didn't say anything. Dijo, en ese momento, In that moment, God el said, espíritu de injusticia the entró. spirit of injustice came. Fue un acto de injusticia It was para an Dios act of injustice before God. que dos personas justas That two righteous people simplemente se callaran frente al problema. stayed quiet before the issue. La maldición se rompe con una bendición. The curse is broken with a blessing. Yo envié una ofrenda de paz a esta mujer, I sent a peace offering to this woman, mi hermana en mi nombre, my sister in my name, oró por ella, prayed for her, oró por su hija que queda viva, prayed for her daughter that's still porque alive, todos sus hijos as all her kids que tuvo después de mi prima that she had after having my cousin, han muerto de manera extraña. they've died by weird ways. Y la última que queda viva And the last one that she has left tiene un cáncer has a cancer, de seno y está muriendo. a breast cancer, and she's dying Y from it. cuando yo envié la ofrenda, le dije a mi hermana Miriam, And when I sent the offering, I told my sister Miriam, ora por esa muchacha. pray for that girl. Si rompemos esto, If we break this, también podemos salvar la vida de esa única hija. if we were able to break this, then maybe we're able to save the life of that girl. ¿Están entendiendo? Do you understand what I'm saying? ¿Qué es un árbol familiar entonces? So what is a familiar tree or a family tree? Estamos hablando de 4 generaciones. We're talking about 4 generations. Bíblicamente, Biblically, la familia a family no es papá, mamá, hijos. is not a mother and a father and sons. Y este concepto And this concept es un concepto babilónico is a Babylonical concept, y es la razón por la cual and it is the reason el why enemigo puede operar en destrucción en las familias. the enemy can operate in destruction to the families, De acuerdo a la Biblia, in the family. So, according to the Bible, la familia the family está formada de 4 generaciones. is formed
based on 4 generations. Uno de los conceptos más elementales lo encontramos en Isaías 11:1 hablando del Mesías. And in Isaiah 11:1, we find one of the most fundamental concepts. Un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. En esta otra versión dice, del tronco de Isaí saldrá un retoño, de sus raíces un renuevo. Mientras ella lo busca. Este pasaje This passage está hablando de Jesús. is talking about Jesus. Isaí, aquí, And Isaiah here, se refiere a Jesse. Jesse, sorry. Es el papá de David. Okay, it's David's father. Yeah. It says, out of the stump of David's family will grow a shoot. Yes, a new branch bearing fruit from the old root. Y aquí está hablando acerca del abuelo, So it's talking about the que grandpa, es el papá de David, which is David's father, y cómo del linaje de David and how from the lineage of David, venía el Mesías. the Messiah was to come. Es el verso más fácil para entender cómo se forma una familia. This is the easiest verse for you to understand how a family is formed. Dios nunca ve a una familia God never sees a family, como la Just- familia de Isaac, por ejemplo, for example, the family of Isaac o la familia de Jacob, or the family of sino Jacob. que siempre usted va a ver But you will always see Jacob, Jacob, el hijo de Abraham, the son of el Abraham, hijo de Isaac. the son of Isaac. Siempre va a ver las generaciones en perspectiva, You will always see the porque generations from that así nos perspective ve Dios. because that is how God sees Y us. escúcheme esto, And listen to me. y así te ve el diablo. And that's how the devil sees you. Y por eso And this is why activa las maldiciones. he activates the curses. Tú puedes seguirte viendo desde la perspectiva babilónica. You can continue to see yourself from a Babylonical Esta es mi perspective. familia. This is my family. Aquí mando yo This is where I rule. y no me importa lo que dicen. And I don't care what they Los say over abuelos there. allá. My grandparents over there. I don't care. Ok, All right. trabaja tú con tus demonios tú solo Then you work with your demons by yourself. y no sé cómo los irás a erradicar si no tomas desde allá. And I don't know how you're going to break them if you don't go back to the things of the past. ¿Cómo destruye? So how does it destroy? No llevo la hora ni siquiera. Ya sé que ya me quedan como 15 minutos, I know I have like 15 pero minutes left. necesito trabajar un poquito. Por eso es que no me gustan los domingos. A mí para enseñar. El domingo por eso es del pastor. I don't like to teach on Sundays. En el libro de Joel In the book of Joel, se describe el derramamiento del Espíritu Santo it talks about the pouring of the Holy y Spirit. escúchame, And listen to me here, de una manera que no ocurrió en el día de Pentecostés. which is a way that it did not happen during Pentecost En time. el día de Pentecostés During the time of Pentecost, ocurrió una parte de lo que está escrito aquí. only a part of what's written here Lo que happened. quiere decir So what this means que el poder del Espíritu Santo is that the power of the Holy Spirit está establecido en el creyente is established in the believer para una guerra for a war que va más allá de lo que vimos en Hechos capítulo 2. that goes beyond what we saw in Acts 2. Veamos Joel 2:25, Let's look at Joel porque con este 2:25 verso me quiero quedar. because I want to stay with this verse. Joel 2:25 dice, Joel 2:25 te says, voy a restituir, te voy a restaurar los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. the Lord says, I will give back what you lost to the swarming locust, to the hopping locust, to the stripping locust, and the cutting locust. It was I who sent this great destroying army against you. Si no logro terminar, If I'm not able to finish, quiero que te quedes con la frase. I want you to stay with this phrase. Dios, God, el Padre Celestial, The Heavenly Father, nuestro Padre Celestial, our Heavenly Father, está interesado He's interested en restituir in giving back, lo que estos espíritus restoring what these se han spirits, comido y destruido por generaciones. restoring what these spirits have eaten for so many generations. En el verso 2 del capítulo 1 In verse 2 of chapter dice 1, de esta manera: it says the following. oíd esto, ancianos. Listen to this, elders. Estamos hablando de un árbol, We're talking about a tree, la raíz. the root. Escuchad, moradores de la tierra. Listen, all who live in the ¿Ha land. acontecido esto en sus días o en los días de sus padres?
In all of history, has anything like this happened before? Los padres, el tronco del árbol. The parents, the trunk of the tree. De esto contaréis a sus hijos, Tell your children about it. las ramas. The branches. Y sus hijos, And your children a sus hijos, to their children. los frutos de ese árbol. The fruits of that tree. Y da una quinta aquí. Y sus hijos And then it says, a and la siguiente it will generación. pass the story down Porque to ahí the empieza generation to come. nuevamente la familia. Because there the family begins again. Veámoslo de esta forma. Let's look at it from this way. La raíz es la primera generación de los abuelos. The root is the first generation of, which El is the tronco. grandparents. The trunk. La segunda generación, The second padres. generation, which is the parents. Tercera, hojas. Third one is the O leaves, ramas. or the branch. the Tercera leaves. generación, hijos. It's the third generation, which is the Cuarta children. generación, los frutos, And then the fourth generation is the fruits, los nietos. which is the grandkids. Veámoslo de esta forma. Let's look at it from this perspective. Cada generación Each generation representa un regalo de Dios. represents a gift of God, No solamente a la familia, not only to the family, pero también a la comunidad but also to the community y a la nación. and to the nation. Porque aún la sociedad civil Because even the civil society considera a la familia constitutes a family como la célula que constituye as the cell that constitutes la nación. the nation. Una nación One nation sin una familia constituida without a family that is constituted no es nación. is not a nation. ¿Por qué cree usted que la lucha y la guerra que tenemos, Why do you believe now that the Tiene que war ver that con- we have now cómo se concibe un matrimonio, deals with how a matrimony is conceived cómo se concibe una familia? and how a family is conceived? Porque el objetivo final Why? Because the final objective es la destrucción de la nación. is the destruction of the Si nation. destruimos la célula, If we destroy the cell, destruimos la nación. we destroy the nation. ¿Estamos entendiendo aquí? Are we understanding here? ¿Cuál es el regalo? So what is the gift? Veámoslo. El fruto, Let's look at it like this. cuarta generación, The fruit is the fourth generation. es el tiempo para disfrutar. It's time to enjoy Porque es la generación de los nietos. because it is the generation of the grandkids. El regalo de Dios para los abuelos The gift of God for the grandparents es los nietos. is the grandkids. Son para gozarse. They are for us to enjoy. Las hojas, las ramas, The tercera leaves, generación, which is the third generation, son los hijos. or the kids. Es la belleza de esa familia. It's the beauty of the family. Mientras más frondoso el árbol, The more branchy, branchy the tree is, más the more hermoso. branches it has, the more beautiful it is. Esos son los hijos. That's what the children are. ¿Por qué cree usted que el ataque contra los hijos? Why do you think that we have this attack against the Por children? favor, ¿cómo vas a tener hijos a esta edad? How is it that you're going to Tienes have que kids at this disfrutar. age? You need to enjoy it. ¿Y quién te dijo a ti que los hijos son una maldición? And who told you that children are a curse? ¿Quién te dijo a ti que los hijos te roban la vida? Who told you that children rob your life? Eso es una idea babilónica. That's a Babylonical idea. Segunda generación. Second ¿En generation. qué consiste el regalo de Dios? What does the gift Los of God padres, consist of? que es el tronco, The parents, which is the trunk of the tree, representa el vigor, represents the vigor, la fuerza the strength de esa familia. of that family. Ese es el regalo de Dios para esa familia. That's the gift of God for that family. Pero la raíz, But the roots, que es la herencia, which is the inheritance, viene de la primera generación, comes from the first generation, abuelos. from the grandparents. Así se concibe la familia en Dios. That's how the family is conceived in God. Esto lo vamos a ver a mayor profundidad And we're going to go in depth in en las this mesas de mentoreo. during the mentoring tables. Véanlo de esta forma. Let's look at it from this perspective. Raíces, Roots. Los ancianos. roots. The elders. los abuelos. The grandparents. ¿Y quién se lo come? And who eats that? ¿Quién lo ataca? Who attacks De acuerdo al pasaje que leímos. According to the passages that we La read. oruga. The locust. Ahorita lo vamos a ver si me da tiempo, que es cada uno y con eso terminamos. El tronco, los padres. The trunk, the parents. ¿Cuál es el enemigo que los ataca? What is the enemy that attacks El them? saltón. The locust, Es el segundo que viene. which is the second one that comes.
Luego vienen las ramas, And then the Los branches, hijos. the kids. de acuerdo al pasaje que leímos, que lo According to the ataca passage that we read, it's the el locust. revoltón. Lo que pasa es que es English is locust, la locust. misma, exacto, es el mismo. Lo It's que the pasa same es que es la forma como se va desarrollando. Okay, it's talking about the stages of the locust. Y finalmente el fruto And then finally, the fruit. ya es la langosta en crecimiento. It's the full-grown, mature locust. Cuando Satanás quiere destruir a la familia, When Satan wants to destroy the y family, siempre la quiere destruir, and he always wants to va a destroy the family, utilizar ese proceso. he's going to use this process, La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. the locust, in different stages. Voy terminando. And I'm finishing. La oruga. The baby locust. Esta parte la vamos a retomar en la clase para que lo entienda a profundidad. We're going to talk about this later so that you can truly understand Es it, el gusano. which is the worm that you see there. Es la primera parte de esa langosta. It's the first stage of that locust. Y se especializa en lo natural And it specializes de podrir, de comerse la raíz. in eating the roots. Destruye It destroys la herencia que nos dan los abuelos en la familia. the inheritance that our grandparents give us in the family. Voy a estudiar con ustedes esto. And I'm going to study this with you, ¿Cómo es posible que esto ocurra? how this is possible. Yo quiero que usted en este capítulo esté atento a esta palabra profética. During this chapter, I want you to pay attention to this Porque prophetic ahorita word. vamos a ver en toda esta primera parte es información bíblica, Because this is just biblical information, no revelación not revelation, profética. not prophetic revelation. La información profética o lo profético The prophetic, se los voy dando en la información. I'm going to give it to you in the information. Recuerden que estamos ahorita trabajando un campo común para que entendamos el lenguaje. We're establishing a common field so that we can understand the language. Amén. Amen. Esta oruga So this worm es lo que viene a destruir a los abuelos. is what's coming to destroy the grandparents. Y les vuelvo a decir, And I'm going to say it again. usted necesita abrir sus ojos. You need to open your eyes. El saltón es la palabra arbez. The word arbeth, which is another word. Él ya puede trepar la corteza del árbol, ya puede caminar por la corteza del So, árbol, que es el tronco. He can semi-walk through the trunk now. Específicamente, Specifically, va a atacar la fuerza, he's going to attack the strength, el vigor de los padres. the strength of the father. Y vamos a ver en la Biblia And we're going to see in the Bible cuáles son las puertas que abrimos para que esto ataque la fortaleza de los padres. what are the attacks that, What's the door? what's the door, yeah, to attack the parents? El tercero, The third stage, aquí encontramos ya la langosta en su estado joven, formada pero en su estado joven. we see here the locust in a younger stage, in a young stage. Todavía no puede volar, He can't fly yet, pero sus patas son ágiles but his legs are agile, y esto es lo que le permite destruir las ramas. and this is what allows it to destroy the ramas, the branches. branches. The branches. Específicamente viene a destruir la belleza de la familia, And it comes specifically to destroy the beauty of the family, a traer un estigma to bring a stigma sobre la familia over the family de los indeseados. of those that aren't desired. Y ya la langosta ya completamente madura And then the locust in its mature state, destruye todo el follaje. it eats everything. Déjeme decirle algo. Let me tell you Si something. hay un momento profético If there is a prophetic moment donde estamos viendo esto en todo su esplendor, Where- es este tiempo. where we're seeing this literally happen is in this time. Nuestros muchachos Our kids
viniendo en contra de todo lo que es el fundamento de una nación coming against the foundation of a nation para destruirlo, to destroy it porque no están de acuerdo. because they're not in agreement. Pero no están de acuerdo But they're not in agreement porque no lo entienden. because they don't understand it. Y vemos las famosas manifestaciones And then we see the famous manifestations que parecen ríos de langosta. that look like rivers of locusts. Riots, ¿no es riots? Los Oh, que- riots. Yeah, of De locusts. langostas, Of locusts. que por donde pasan van dejando destrucción. Wherever they go, they leave destruction. ¿No le parece a usted que Don't you más think profético no puede ser? that this can't be any more prophetic? Me voy a tomar 5 minutos, Jesse. Jesse, I'm taking 5 more minutes. Solamente. De acuerdo a la raíz, According to the root, así es el árbol. that's how the tree is. Por eso el Señor, hablando de el Mesías, This is why the Lord, when he was talking about the Messiah, en el verso de Isaías, in the verse of Isaiah, especificó he specified de dónde venía el linaje del Mesías. where the lineage of the Messiah came from. Un vástago, A vástago? un retoño, A bloom va a salir de la raíz. is going to come out of the root. Así fue que dijo. Y esa raíz era And that root was Isaí, Jesse, el padre de David. the father of David. No está escrito por casualidad. It's not written just by casualty. En un tiempo During a time donde Dios quería levantar un rey where God wanted to lift a king de acuerdo a su corazón, according to his heart, de acuerdo a su voluntad. according to his will. No un rey que el pueblo había pedido, Not a king that the people had asked for, era el rey que Dios quería. but it was the king that God wanted. Escúchamelo otra vez, Listen to me again, porque estamos a 2 días de elecciones. because we're 2 days away from elections. No era el rey It wasn't the king que al pueblo le parecía that el people indicado, thought was the right one, sino el que Dios but the one that quería God entregar. wanted to give. Saúl Saul era el hombre más bello de toda la nación, was the most handsome man el of más the nation. alto, He was the tallest man, el que se veía mejor de los hombres en toda la the nación. one that looked like he was the best out of the nation. Eso habla And that talks about de los políticos que comen tu oído of the politicians that eat your ear. y te ganan por aquí, And they win you over based on porque what they te say. dicen que te van a dar. Because they tell you they're going to give something to you. Pero como le dijo Trump a Biden, y valga el comercial, And just like Trump said to Biden, and I'm not trying to promote here, but ¿cómo es que si For en the 8 commercial. años no hiciste nada, how is it that in 8 years you didn't do anything? ahora sí vas a hacer? Now you're going to do something. 36 años en el Congreso y no has hecho nada, 36 years in Congress and you haven't done anything. pero ahora sí vas a hacer. But now you will. Como es el tronco, Just como es la like- raíz, perdón, Just like the root is, así va a ser el tipo de árbol. that's how the tree will be. Si nuestras raíces, If our roots, si nuestros abuelos if our grandparents, tienen raíces if they have roots que van más allá that go deeper de la corteza de la tierra of the cortex y of the van land, profundo, and it goes deep que in, alcanzan las aguas subterráneas. that they can even reach the underground waters. Salmo 1 dice, Psalms 1, it says. entonces dice que ese árbol Then it says that that tree que está plantado that is planted junto a esas corrientes de agua near those currents of dará water su fruto a su tiempo. will give its fruit in its time. Los nietos vendrán a su tiempo. The grandkids will come at the right Sus time. hojas Their leaves no caerán. will not fall. Nuestros hijos, Our kids, our our children children
van a estar siempre ramas verdes y We'll frondosas. always be green leaves. Eso es lo que dice allí. That's what it says. Y tiene una promesa para ese árbol And it has a promise que for tiene that una tree raíz profunda. that has deep roots. Dice, no es como los malos, And it says it's not like the evil ones que son como la paja that are like de hen, the hen, que cuando viene el viento that when the wind comes, se los lleva. it tosses it over. No, así No. no es la congregación de los justos. That's not how the congregation of the righteous are. Está diciendo que de acuerdo a la raíz Which is saying that according to the roots, or based on tenemos the roots, gente justa we have righteous o people, tenemos gente injusta. but we also have unrighteous people. Así unjust people. es que opera el mundo espiritual. That's how the spiritual world operates. Y termino diciendo, And I'm going to finish by saying, ¿cuál es el corazón de Dios? what is God's heart? Restituirnos. To reinstitute us, or restore us. Restituir Reinstitute. lo que el enemigo What the a enemy, través de estas 4 cosas based on these 4 things, ha destruido. has destroyed. Restituir. To restore, Di conmigo, restituir. say with me, restore, or reinstitute, Restitute. restitute, restitute. No, reinstitute. no. Okay, restitute. Restituir Restitute es más que restaurar. is more than restoring. Es entregarte lo que el enemigo se comió. Which is to give you what the enemy ate. Yo lo quiero. I want that. Hace 2 meses y medio, 2 months and a half, mi declaración espiritual fue, my spiritual declaration was, yo no me voy a dejar robar por el diablo. I'm not going to let the enemy rob me. Yo sé quién soy en Dios. I know who I am in God. La gente podrá hablar lo que quiera. People can say what they want, Yo sé quién soy. but I know who I am. Yo sé a qué me llamó. I know what he called me to do. Y una de las cosas a las cuales Dios me llamó And one of the things that the Lord called me to do, es para atraer a su pueblo to bring to his people conocimiento, knowledge, entendimiento understanding de la palabra of his word, y el precio and the price de la revelación of the revelation es dolor. is pain. Y yo sé eso, And I know this, no de ahora, not because of now, hace muchos años. but I know this for many years now. Es tiempo de restitución. It's time to reinstitute. Es time for restitution. It's time for restitution. Y es lo que Dios quiere hacer con cada familia. And this is what God wants to do with every family member. No importa de dónde vengas. It doesn't matter where you come from. No importa si esa raíz It doesn't matter if those roots fueron puros brujos were a whole bunch of witches o prostitutas or a whole bunch of prostitutes o matones. or a whole bunch of killers. Dios quiere restituir. God wants to reinstitute Es nuestro tiempo. in our time, En este tiempo. in this time. Y no lo vamos a perder. And we're not going to miss out on it. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Señor, Lord, oro I pray para que este fundamento simple so that this simple foundation encuentre lugar can find a place en la mente y el corazón de mis hermanos. in the mind and in the hearts of my brothers De tal manera in such a way que cuando tu palabra venga, that when your word comes, tu revelación venga, when your revelation comes, encuentre una tierra preparada may it find a land that is prepared de tal forma in such a way que esa revelación que es tu semilla that revelation that is your seed pueda caer en una tierra trabajada. can fall in a land that has been worked on. Y entonces nos levantemos And then we can rise up y le digamos al diablo, no me robas, and we can say to the enemy, you're not going to rob me. no vas a destruir mi You're hogar, not going to destroy my home. te metiste con la familia equivocada, You're messing with the wrong family. porque si allá establecieron
maldiciones, Because if they establish curses over yo there, existo hoy I exist today para traer la bendición. to bring the blessing. Yo existo para traer la bendición, I exist to bring the blessing. para bendecir a mis To generaciones, bless my generations. para redimir lo que pasó allá To redeem what happened back there. y bendecir a las siguientes And generaciones. to bless the future generations. No soy un tronco por casualidad. I'm not a trunk by coincidence. Tengo la fuerza, I have the strength. tengo el vigor, I have the tengo vigor. las I ganas have the desire de mantener al árbol en pie, to maintain the tree upright. bien parado, Upright. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y si ya tú te ves como un tronco seco, And if you already see yourself as a dry trunk, ahora sí termino. I'm going to finish with this. Yo tengo un tronco seco en mi casa I have a dry trunk in my house que ni siquiera tiene raíz. that does not have roots. Y no fue sino hasta estos días And it wasn't until a few days ago que finalmente entendí that I finally understood el significado profético. the prophetic meaning of it. De hecho, yo lo he compartido varias veces. And in fact, I've shared it many times. Cuando cortamos nuestra palmera en When la we- entrada de la casa, Cut our palm tree in the front of our house. yo le dije a Luis, córtame varios troncos para poner otras plantas encima. I told Luis, cut the trunk in pieces so that I can put plants on top. Y una de las, la voy a traer el próximo domingo, no voy a predicar, solo para que Luis lo enseñe. And I'm Para going to los que no lo han bring visto. this. La foto. I'm going to bring the picture next Sunday so you can see it. Pero de uno de los troncos On one of the trunks, tenemos la más hermosa planta de flores que usted se pueda imaginar. we have the most beautiful flower that you can imagine. Ahora, este tronco no tiene raíces. Remember, this trunk doesn't have any roots. Está en el cemento. It's on top of concrete. Y allí nos nació de una semilla que cayó And from a seed that landed there, una de nuestras más hermosas plantas we have one of the most beautiful plants, de flores. a flower. Hace unas semanas, A few weeks ago, la flor era tan grande the flower was so big que Luis tuvo que amarrarla porque era tan pesada la flor that Luis had to tie it up because the flower was so heavy que hubo que amarrarla that we had to tie it de un tronco from one trunk, seco. a dry trunk. O sea que si tú consideras como padre So if you consider as a father, a parent, que te has secado, that you've dried yourself up, que tus esperanzas se secaron, that your hopes are dry, el diablo es un mentiroso. the devil is a liar. Aún puedes You can still producir belleza. produce beautiful things. Te doy gracias, Señor, And I give you thanks, Lord, porque escoges las cosas más increíbles because you choose the most incredible things para hablar a nuestras vidas to speak to our lives y traer a nuestro corazón and to bring to our heart la esperanza. the hope, Cristo, Christ, nuestra esperanza de gloria. our hope and glory. Te bendecimos por esto. We bless you because of this, Father. Amén.